ये काहे ये प्रक्रिया काहे ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଡମିସନ ଡିସେମ୍ବର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏଥର ଆମେ ଜୁଲାଇ 14 ପାଖରୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସ ସାରିଦେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରଣୟନ ପରେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଢୁଛି ସିଟ୍ ଗୁଡିକ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରହୁଛି ଜିଇଆର୍ କମ୍ ରହୁଛି ये सबको साधारण शिक्षा को हमको सबुठु बड़ कथा आज दिନରେ स्किल सहित जोड़ेबो ताकू स्किलिंग न कले ताकू अपस्किलिंग न कले पिला माने जदी जनरल लाइन में जिबे साधारण शिक्षा रे जिबे किंतु ताकू जीवन जीविका संभाळिबा को असुविधा होतबे तेनो ए क्षेत्र को मोह करे किंतु जदी हम ताकू जीवन जीविका दे पारुछंती एथरे जातीय शिक्षा नीति एक कथा प्रमाणित करछि गोटे पिला संस्कृत रे पढिले भी ताके आईटी पढिबार असुविधा जने आईटी पढ़ले भी ताको इतिहास जानवर असुविधा ना तेणु तो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी पिलाମାନଙ୍କୁ स्किल सहित जोड़िबार प्रयास मध्ये आमे एबे विभिन्न बीएफएसआई विभिन्न संस्थान सहित एमओयू साक्षात करूछु गोटे संस्था सीधा सलग 5000 पिलाମାନଙ୍କୁ ट्रेनिंग दोछि एपरिकि आमे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सहित ମଧ୍ୟ टाइप करूछु इंश्योरटेक फिनटेक या ऊपर ମଧ୍ୟ पिलाମାନେ काम କରିବା आरंभ करें तो ମୁଁ आशा व्यक्त करूँ निश्चित भाव में आगामी दिन ମାନଙ୍କରେ साधारण शिक्षार पुणी चमक फेरी आसु।